I would like to give a good news to you. Yesterday, I read in one of the news articles, the headline said, Sana Khan, the Big Boss 6 star, the TV serial and film actress, quits Bollywood and showbiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आज मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि बिग बॉस सीज़न 6 की स्टार सना खान, फिल्म स्टार और टीवी सीरियल अदाकारा ने बॉलीवुड छोड़ दिया है। उखरिजत लिन्नास, you and I have been created for the betterment of mankind. So Ya Allah, what do? Tahmaruna bil maruf. With your actions and your word and your speech, go and tell everyone what pleases me. सना खान ने शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ दी है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैंने इससे पहले सना खान के बारे में नहीं सुना था। मैं आम तौर पर अखबार में मेन आर्टिकल पढ़ता हूँ, मैं कभी भी बॉलीवुड के सेक्शन में नहीं जाता हूँ, लेकिन आज इस बारे में न्यूज़ मीडिया में आई है और मैं बहन सना खान को बॉलीवुड छोड़ने और अपनी ज़िंदगी के बारे में ये फैसला लेने पर मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि सना खान ने बहुत से टीवी सीरियल में अदाकारी की है और इसके अलावा बिग बॉस 6 में भी पार्टिसिपेट किया है। इसने तकरीबन 15 फिल्में की हैं। इसने हिंदी जुबान में ब्लॉकबस्टर फिल्मों के अलावा तमिल में भी फिल्में की हैं। ये बहुत ही मशहूर अदाकारा है। सना खान के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 3.4 मिलियन से ज्यादा हैं और फेसबुक पर 2.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि 8 अक्टूबर बरोज जुमेरात को बहन सना खान ने अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी में भी इस पोस्ट का तज़किरा किया। उन्होंने अपनी पोस्ट का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें बहुत शोहरत, दौलत और इज्जत बख्शी है और इसलिए मैं अपने फैन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत से सवालात ने परेशान किया है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, जब इंसान मरेगा तो मरने के बाद इसके साथ क्या होगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ये सब कुछ इसने अपनी पोस्ट में लिखा था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं बहन सना की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि शोहरत, इज्जत और दौलत जिंदगी का मकसद नहीं है। इसी वजह से इसने ऐलान किया कि वो बॉलीवुड छोड़ रही है और शोबिज़ की दुनिया को छोड़ रही है, क्योंकि ये इनके असूलों और इस मजहब के मुनाफी है जिसकी वो पैरवी कर रही है। और इसने अपनी पोस्ट में जिक्र किया है कि वो भाइयों और बहनों से दुआ की दरख्वास्त करती हैं कि अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल फरमाए। और उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी कहा है कि इनकी दरख्वास्त है कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग किसी अदाकारी के लिए उनसे राबता ना करें। मैं आगे कोई भी अदाकारी नहीं करना चाहती हूँ। और इसने अपनी बहुत सारी तस्वीर भी डिलीट कर दी हैं जो इनके ख्याल में मुनासिब नहीं थी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं सना खान की इस फैसले पर उसे मुबारकबाद देता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब एक बार आप फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हो जाते हैं, तो जब आप शोबिज़ में मशहूर हो जाते हैं, तब आप इस ग्लैमरस दुनिया के आदी हो जाते हैं। इस दौलत और शोहरत को छोड़ना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। मुझे यकीन है कि बहन सना खान का ये फैसला जिंदगी का बेहतरीन फैसला है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि उन्होंने अपनी पोस्ट में बहन भाइयों से तौबा की दरख्वास्त की है कि अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में आखिरी लम्हे में अल्लाह ताला के जरिए तौबा कबूल करने के 5 मेयारात हैं। पहला मेयार ये है कि आप इस बात से मुत्तफिक हों कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आप इस बात से मुत्तफिक होंगे कि ये गुनाह है। नंबर 2, इस गुनाह को फौरन रोक दें। नंबर 3, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे और खलूसे दिल से तौबा करें। नंबर 4, वो गुनाह दोबारा ना करें। नंबर 5, अगर मुमकिन हो तो इस गुनाह को ख़त्म कर दें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि सना खान ने अपनी पोस्ट में इन 5 मेयार में से ज़्यादातर काम सर अंजाम दिए हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि बहन सना खान इस बात से मुत्तफिक हो गई हैं कि वो जो कर रही थी वो गलत है। वो इस गुनाह से रुक गई हैं और उन्होंने दुनिया के सामने इसका ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खलूसे दिल से तौबा की है और उन्होंने
یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایسا دوبارہ نہیں کریں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے اس اہم فیصلے پر ثابت قدم رہیں اور شیطان کے فتنے سے محفوظ رہیں اور اپنے اس فیصلے کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی بہت ساری فوٹو ڈیلیٹ کر دی ہیں جو ان کے خیال میں مناسب نہیں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں صرف بہن ثنا خان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا اور اسے جو بھی شہرت ملی ہے، میں اس سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کو آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کریں، چونکہ وہ پریشان ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ لہذا میں اسے خوشخبری سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماضی میں ہونے والی تمام برائیوں کو توبہ کرنے کے بعد اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ شوبز کی دنیا میں اور فلم انڈسٹری میں ہیں، انہیں بھی سیدھے راستے پر گامزن کرے۔ لہذا فلم انڈسٹری میں اس کے بہت سارے دوست ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے کوشش کر سکتی ہے اور انہیں سیدھے راستے پر آنے کے لیے راضی کر سکتی ہے۔ میں بدقسمتی سے ناظرین کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ بالی ووڈ کا 1/3 حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کچھ مسلمان اداکار ہیں، کچھ سنگر ہیں اور کچھ پروڈیوسر ہیں۔ اس بالی ووڈ میں شامل افراد کا 1/3 حصہ جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، جو قرآن و حدیث سے دور ہیں۔ اس انڈسٹری میں 1/3 افراد مسلمان ہیں اور ہمیں اس پر فخر نہیں ہے، لیکن اعداد و شمار کے مطابق اس انڈسٹری میں سب سے اوپر آنے والے 50% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو بالی ووڈ کے پہلے 5 بہترین اداکاروں کی فہرست میں 3 مسلمان ہوں گے، خواہ وہ شاہ رخ خان ہو، سلمان خان یا عامر خان وغیرہ ہوں، اور میں اب سے پہلے ثنا خان کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ میں ان کے اس فیصلے پر دوسروں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی پیروی کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہم آج واقف ہیں کہ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر جن لوگوں کی زیادہ سے زیادہ پیروی کی جاتی ہے وہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، گلوکاری کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ حرام ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ تر افراد کے زیادہ سے زیادہ پیروکار ہیں، وہ فلم انڈسٹری یا گلوکاری کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم سروے کرتے ہیں کہ آج تک دنیا کی مشہور شخصیت کون ہے، اور اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دنیا کا با اثر شخص مائیکل چارڈ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مائیکل چارڈ نے اپنی کتاب میں 100 با اثر افراد کے بارے میں لکھا ہے۔ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن پھر بھی اس نے نمبر 1 پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بہن ثنا خان کے اس فیصلے کو بہت سے لوگوں نے سراہا ہوگا اور ہم اس فیصلے پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا کرے کہ آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیں اور ثابت قدم رہیں اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنی بات مکمل کر دی تھی۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔